Good morning, student. So today we are going to discuss about pollination. So, what is pollination? Pollination means it is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma. So, pollination means the process in which we found that there is a pollen grain which is present within the anther, and that pollen grain is going to transfer to the stigma of another flower, and that is called pollination. So pollination takes place by two ways. There is two way or two methods that plant adopt to transfer its pollen grain. Right. So this pollination takes place by two way. One is self pollination, another is cross pollination. Self pollination means it is the self, means there is a flower which is present in the same plant or maybe two different plant. It depend on the plant, but self pollination takes place within the same flower. Means there is a single flower within two types of sex organ is there. Means there is male as well as female. Means stigma is present as well as anther is present within the same flower, and that is called self pollination. Means the anther and stigma present both are present within a single flower, and they transfer the pollen grain to the stigma on the same flower. That is called self pollination. I am drawing here a picture to better understand. That is self pollination. Means there is a this is a flower, and this flower carry anther as well as stigma, and this anther carry the pollen grain. This pollen grain is going to transfer to the stigma. This pollen grain comes here and transfer to the stigma of the same flower. Then we call them self pollination. Self means on its own, right? So this is called self pollination. And if we discuss cross pollination, then this is a flower, this is another flower, and here the anther carry the pollen grain, and this pollen grain is going to be transferred to the stigma of the another flower. Then we call them cross pollination. We call them cross pollination. Self means on its own, pollen grain fall on the stigma of the same flower, and cross means there is a flower which transfers the pollen grain to the another flower, and this pollen grain transfer from the anther to the stigma of the another flower, and this is called cross pollination, right? So there is two types of pollination, self and cross. First discussing about self pollination, then we are going to discuss about cross pollination in detail. So self pollination is very effective, and here the flower do not require to produce a special structure. There is no need to produce a special flower structure, because the flower do not soy, means there is these flower are not attractable type, because they do not require any agency or agents to transfer it pollen grain to the stigma, right? So that's why this pollination is very conservative type of pollination. Conservative means there is no need of external factor to transfer its pollen grain from anther to stigma. So this is a conservative type of reproduction method, right? And this self pollination is again differentiated into two types. One is cleistogamy and another is homogamy. So one is cleistogamy, another is homogamy. There is two method. Cleistogamy means these are the flower. They do not open up in any time. Means they do not uh, open. Means the petals are fused to each others. Right. So these petals are fused to each other, and these flower are do not open up. So there is no need of any external agency to come and sit and take the nectar or transfer the pollen grain, because the flower is fully closed, the flower do not open up. That's why it is called as cleistogamy. Cleistogamy means these are the flower which are do not open up, and the anther and stigma present within the same flower. That's why these are mature at the same time, and the anther transfer the pollen grain within the flower. So this is called the self pollination. Means this is a cell type of cell pollination, and this is called cleistogamy. Cleistogamy. And another is homogamy.
So what is homogamy? Homogamy means these are the flower which are developed within the same plant, and these flower carry the anther and stigma, and these flower are open. Flower are open means that petals are free, they are not fused, but the anther and stigma are mature at the same time. So there is a probability or maximum chance that transfer of pollen grain to the stigma from the same flower. Right? This is called homogamy. Homogamy. So we are going to discuss about self-pollination. Self-pollination differentiated into cleistogamy and homogamy. Then we are going to discuss about cross-pollination. So what is cross-pollination? Cross means the term suggests that cross means there is a transfer of pollen grain from anther to stigma within the same plant of the two different flower, or maybe two different plant from anther to the stigma. Means there is two different plant and the pollen grain transfer from anther to stigma. As well as there is a method where within the same plant the pollen grain is going to be transferred. So this is called one is this is called cross pollination, and this cross pollination if we discuss these are allogamy or genogamy. Allogamy or genogamy. Right. So I request to all the students come to the class because the class is already started. There is only 4 students here. So ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ଆଉ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍, ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍। ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ କହିଲେ ଫ୍ଲାୱାରଟା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍କୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଟା ଫ୍ଲାୱାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାୱାରରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାରରେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ବି ଅଛି, ଏନ୍ଥର ବି ଅଛି। ଯୋଉ ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟା ଅଛି ସେ ଷ୍ଟିଗ୍ମାରେ ସେଇ ଫ୍ଲାୱାରର ଏନ୍ଥରରୁ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିବ। ସେଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ। ସେଲ୍ଫ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ। ଆଉ କ୍ରସ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ କ୍ରସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ଲାୱାର ରହିବ, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବର୍ନ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ମେଲ୍ ଫ୍ଲାୱାରରେ ବି ଆସୁଛି, ଫିମେଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବି ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି anther to the stigma। ଠିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ତାର ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି, ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କୁହାହଉଛି କ୍ରସ୍। କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନରେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ଭିତରେ ତାର ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର। So that is called self pollination। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୋମୋଗାମୀ। କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ, ହଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ ଆଉ ହୋମୋଗାମୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ମିରାବିଲିଜ। ହୋମୋଗାମୀର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ମିରାବିଲିଜ। ମିରାବିଲିଜ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମିରାବିଲିଜ ଜଲପା, 4 o'clock ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କର ହୋମୋଗାମୀ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଦିଟା ଯାକ ଫ୍ଲାୱାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମେଚ୍ୟୁର ହୁଅନ୍ତି। ମିରାବିଲିଜ ଜଲପା ବା 4 o'clock ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ଟାଇମରେ ହିଁ ମେଚ୍ୟୁର ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏକା ଟାଇମରେ ସେମାନେ ମେଚ୍ୟୁର ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 99% ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ସେମ୍ ଫ୍ଲାୱାରର ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ସେମ୍ ଫ୍ଲାୱାରର ଏନ୍ଥର ବାହାରି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଲିନେସନ୍ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡା କୁହାହେଲା ହୋମୋଗାମୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ। ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନରେ ଯାଉଛି। କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ ମାନେ ସେ ଫ୍ଲାୱାରଟା ଟୋଟାଲ ତାର ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ କ୍ଲୋଜ ରହିବ, ମାନେ କ୍ଲୋଜ, ଭେରି କ୍ଲୋଜ। ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରାଲ ବାହାରୁ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆସିକି ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପଲିନେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସିକି ତା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବନି, କାରଣ ଫୁଲଟା ପୁରା ପାଖୁଡା ମାନେ କଢ ଆକାରରେ ରହିବ, କଢ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ସେଇଟା କହିବା ଆମେ କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ। କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ ଫ୍ଲାୱାର ମାନେ କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ ମାନେ ସେ ଫ୍ଲାୱାରଟା ଟୋଟାଲି କ୍ଲୋଜ ଏବଂ ସେଥିରେ ପଲେନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ପଡୁଛନ୍ତି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ। ସରି, ଆସିପାରିବେନି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ଆସିପାରିବେନି। ସେଇଟା ହେଲା କ୍ଲିଷ୍ଟୋଗାମୀ।
बंध्या कहबा से फ्लावर ता भीतर जो एंथर ता से भीतर ही से ब्रस्ट करिवो और सेथि ही पोलन ग्रेन टा ट्रांसफर हेकी जीवो स्टिग्मा टा ठीक अछि तो से कहला क्लिस्टोगामी तो ए प्रकार देखले हमें होमोगामी क्लिस्टोगामी के देखले सेल्फ पॉलिनेशन भितर एबे देखिबा हमें देखिबा आ गोटे जिंस अछि एटा होछि हमर क्रॉस पॉलिनेशन को पुणी दुई भाग रे व्यक्त करिछु हमें सेटा होछि एलोगामी और जेनोगामी ठीक अछि एवं क्रॉस पॉलिनेशन विशेष करी क्रॉस पॉलिनेशन टा होछि पॉलिनेटिंग एजेंट द्वारा हेतै तो आमे आज डिस्कशन करिया क्रॉस पॉलिनेशन हो कहा को कहया पूर्व तार पॉलिनेटिंग एजेंट विषय को टाइप रो पॉलिनेटिंग एजेंट माने अछंती से माने रेस्पोंसिबल करचंती क्रॉस पॉलिनेशन होबा पई so there is different type of pollinating agent is there they are help to transfer the pollen grain from anther to the stigma so they are pollinating agent in cross pollination one is malacophily malacophily means transfer of pollen grain by the help of snail गेंडा मान द्वारा जब पॉलिनेशन हला ताको कहबा में मालाकोफिली ठीक अछि हैं गेंडा मान द्वारा जब पॉलिनेशन हला स्नेल मान द्वारा ताको मालाकोफिली कहबा ठीक अछि आ गोटा अछि पॉलिनेशन होछु बाय बेट जदि बादुड़ी मान द्वारा पॉलिनेशन हला चिरोटेरोफिली मीन्स पॉलिनेटिंग बाय बेट बादुड़ी मान द्वारा जदि किछि पॉलिनेशन हुए बर्ड्स मान द्वारा पॉलिनेशन हो पॉलिनेशन विभिन्न एजेंट द्वारा एंट मान द्वारा बर्ड्स मान द्वारा तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट माने रहिचंती से माने रेस्पोंसिबल करचंती ट्रांसफर करिया पे पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ठीक अछि एबे तमरा आ किछि अछि जिंस हमें किसी आउ किसी टर्मिनोलॉजी देखा क्रॉस पॉलिनेशन में गोटे होची डाइकोगामी कहले हमें बुझिबा जे स्टिग्मा आउ एंथर मैच्योरेशन टाइम टा डिफरेंट हबो माने गोटे फ्लावर रे जर बोथ आर प्रेजेंट गोटे फ्लावर रे जदी एंथर भी थिबो स्टिग्मा भी थिबो किंतु सेमानकर मैच्योरेशन टाइम टा डिफरेंट रहइबो सेटा कहले हमें कहबा डाइकोगामी कहबा so it is the condition when the two sexual structure mature at a different time it is the condition where two sexual structure mature at the different time that is called डाइकोगामी आ गोटे अछि हेरकोगामी कहले का बुझिबा in some plants there are barrier between the male and female sex organ किछि अछि बैरियर किछि रहि जाउछि किछि मेल पोलन ग्रेन को किछि स्ट्रक्चर कवर कर रखियो फीमेल स्टिग्मा को मध्ये किछि अछि स्ट्रक्चर कवर कर रखियो जहा पर गोटे बैरियर सृष्टि हो एवं समान को भीतर पॉलिनेशन ट्रांसफर हेइ परिबो नै बा पोलन ग्रेन ट्रांसफर हेइ परिबो सेटा को कहले हम कहबा हेरकोगामी दैट इज कॉल्ड हेरकोगामी राइट so we are going to discuss about different types of pollination and pollination agents এবং তারপরে দেখিলে ডাইকোগামি हेरकोगामी बैरियर्स देखिले पॉलिनेशन रो बैरियर मान को देखिले क्रॉस पॉलिनेशन भितर गुड आछि डाइकोगामी हेरकोगामी डाको बैरियर्स डाइकोगामी रे कोन हला ना दीटा जेको मैच्योर हबे स्टिग्मा और स्टाइल सॉरी स्टिग्मा और एंथर मैच्योरेशन टाइम डिफरेंट सेथमे से मान को भितर सेल्फ हेइ परलानी एटा हला डाइकोगामी आ गोटे रहले बैरियर कोन हेरकोगामी रे कोन हबो ना एंथर किबा स्टिग्मा रो एभळा किछि स्ट्रक्चर सामान को कवर कर रखियो जहा पर निजे गोटे एंथर रो स्टिग्मा सेम फ्लावर रे थिले मध्ये मैच्योरेशन सेम टाइम रे हैला मध्ये सेमने ट्रांसफर कर परिबेन ता पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर जहा पर सेमने बादाम आ गोटे हेटेरोस्टाइल कहले कोन बुझिबा ना किछि अछि जे स्टिग्मा आउ तार स्टाइल टा ग्रोथ ता एते भलो होइतबो जे अर्थात पोलन ग्रेन टा तळे रहि जिवो स्टिग्मा टा ऊपर को रहि जिवो हेटेरोस्टाइल माने आमे देखिबा जे फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सेटा स्टिग्मा टा टिके ऊपर को रहिबो सब बेला में देखिबा एंथर टा ऊपर रहितबो तळ को टिके स्टिग्मा थिबो जहा पर ऊपर पोलन ग्रेन टा बा एंथर टा जे ब्रश करिवो एते पोलन ग्रेन आसी एंथर स्टिग्मा ऊपर पडिबो सब स्टिग्मा टा तळे लोअर पोजीशन रहिबो एवं एंथर टा टिके ऊपर को रहिबो किंतु किछि किछि फ्लावर देखा जाय ना एंथर गुडी को तळे रहि जिवो स्टिग्मा टा ऊपर जहा फल रे सेही फ्लावर रे एंथर थिले मध्ये सेही फ्लावर रो एंथर रो पोलन ग्रेन जाई कि स्टिग्मा रे पडी परिबो ना
स्टिग्मा रे पड़ी परिबा नाही सेटा को कहंती हेटेरोस्टाइल। So these are the barrier आम barrier विषय डिस्कशन करथिले गोटे जो डाइकोगामी हेरकोगामी आ गोटे हेटेरोस्टाइल। These are barrier which are helps to convert a flower to a type of cross pollinating flower ला सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर टू कन्वर्ट करिवो कोन क्रॉस पॉलिनेटिंग माने सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर टू कन्वर्ट कर दबो क्रॉस पॉलिनेटिंग रे। सेल्फ पॉलिनेटिंग हेले निजे निजे पॉलिनेशन करि पारथो किंतु क्रॉस पॉलिनेटिंग हेले कोन होजी त कन्वर्ट ए भळे कर दबो बळे भळे क्रिएशन करिवो सिचुएशन जे पर से माने कन्वर्ट इजबे क्रॉस पॉलिनेशन करिया पे बाध्य हेबे से गुडी को बैरियर हला गोटे डाइकोगामी हेले क्रॉस पॉलिनेशन हो तबे हेरकोगामी हेले हो आ गोटे होची हेटेरोस्टाइल। तो ये भाव में आम डिस्कसन कले दीज आर द बैरियर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्लास रे आम किसी देखिबा विथ डिस्कशन ब्राइटली करबा क्रॉस पॉलिनेशन को। आज पई एति रहला नेक्स्ट क्लास रे आम देखिबा क्रॉस पॉलिनेशन डिटेल। ठीक है, थैंक यू।